Bagay. Yes! Anong theme? Season. Ay, hindi! Yes! Ay, bilang ka! Ikaw magbigay Ikaw na. bigyan ng season. Winter season? Yes! Snow? Ay, okay. Tapos tatawa na lang. 5 letters? Wala ganun, di pwede ganun, di pwede ganun. Yes. Letter na Five last eh. So yes lang Yes. din yun eh. So, anong tanong ko? 5 letters ba yun? 5 letters? Yes. 1 word? Yes! Jesus? Tricycle ang gabi. Maybe? Nagluto ang ate ng manok na tinola. Ano to, 1.5? 1 minute and 30 seconds. Bagay no? Sige! You're almost there! Sige! 3. Bagay? Bagay! Bagay. Bagay kasi. Tayo, bagay. Bagay, 5 words. Hindi. Yes! Letters? Sige! One. Mag-isa. Okay. Time's up here. Bagay? No. Lugar? No. Pagkain? Place? Hirap na mga pinili. Okasyon? No. Ginagabi ba to? Hindi. Pinupuntaan siya? Hindi. Hindi siya kinakain? Hindi. Yung card sa kaisip. Kasi, ha? Category yan, category. Mayroon category. Palitan mo! Palitan ko? Oo, sige. Hindi mo ko tinulungan. Oh, Yeah. maganda to. Sige. Sige. Can we start mo? Okay lang. Okay. 3, 2, 1. Tao? Tao? Yes. Tao. Bata? Pwede rin. Pwede rin. Oh, siya. Babae? No. So, hindi babae, so lalaki. Yes. Letter words? Words ba to? 5. Talaga lang, talaga lang. Okay. Papasok mo siya. Yeah. Pwede rin. Pwede rin. One word? One word. English? English? Yes, yes, yes. Name siya? Name? Yes. Jesus? Okay. 3. Bilisan mo. Bilisan, Jim. 3, 2, 1. Tao, bagay, ayop. Tao. Hindi. Bagay. Yes. Christmas related. Yes. English, No. Tagalog, Yes. maliit, Pwede. malaki, may kulay, colorful, Pwede. Tagalog, regalo, Ay, ganda yun! O, dalawa, 20 seconds, ha? Ay, 20 seconds? Ako. Ay. O, kuna na to, tao. sige, 3, 2, 1. Tao? Bagay? Hayop? Oo. Sa farm? Aha. Pwede, oo. Pwede. Baka? English? Oo. Horse? Hindi. Nasa farm? Nasa zoo? Oo. Nasa zoo? Giraffe? Hindi. Uh, Wala ba yan sa susunod na kung dito pang zoo?
Hindi. Sa hindi. Sorry. Matagos? Hindi. Galit. Tapos. Tiger? Nasa wild? Hindi. Nasa farm? Oo. Nasa farm, apat ng paa? Hindi. Dalawa? So, Oo. chicken? Oo. Chicken? Pwede. Oo. Ostrich? Hindi. Oo. Pwede. Hindi. Oo. Bibi? Ha? Duck? Hindi. Ginaganon sa mata, oh. May mirror. Maliit? Hindi. Malaki siya. Malaki siya? Hindi. Dalawa paa? Chicken. Ay, Bird siya? Ano siya? Oo. Eagle? Ay, hindi. Okay. Turkey? Now, tao, bagay, lugar, pagkain, Christmas related, ham, lechon. Oo nga naman sinabi eh. Sana nagdala ka. One second na lang. Good. Okay. Okay. 8, 3, 2, 1, start! Pagkain, Hindi. lugar, Hindi. tao, Yes. related pa sa Christmas. Pwede rin din. Babae, Oo. Mary, Yung